बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, DNN इस्लाम TV के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान हाफिज़ रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है इस्तक़बाल रमज़ान। कल हमने एक प्रोग्राम किया था फ़ज़ीलत रमज़ान के ऊपर। उसमें नाज़रीन हमने आपको बताया कि माह रमज़ान की फ़जीलत क्या है। आज हम इस्तक़बाल रमज़ान के ऊपर बात करेंगे। इस्तक़बाल का जब नाम आता है तो हमारे जहनों में कुछ मेहमानों के ख्याल आते हैं। हमारे जहन में ख्याल आता है कि कोई मेहमान होगा। ये महीना भी एक मेहमान है। माह सयाम का महीना, माह रमज़ान का महीना, ये भी एक मेहमान है। तो इस मेहमान के इस्तक़बाल कैसे करना है, आइए इसके मुतालिक हम कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं। नाज़रीन, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, कोई हमें फ़ोन करता है, कॉल करता है कि मैं आपके घर में आने लगा हूँ, तो हम फ़ौरन सोचते हैं कि ये मेहमान कैसा है, इस मेहमान का इस्तक़बाल हमने कैसे करना है। अगर कोई बहुत प्रोटोकॉल वाला मेहमान होता है तो हम उसको प्रोटोकॉल भी बहुत ज़्यादा देते हैं, उसको फूलों के हार पहनाते हैं, उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं। लेकिन अगर कोई बेचारा आम सा मेहमान होता है तो हम कहते हैं कि चले आ जाए, इसको चाय पानी पिला देंगे, गुजारा हो जाएगा। अब नाज़रीन, आपने सोचना, मैं आपको ये बताने का मेरा मकसद ये है कि ये महीना है, ये रमज़ान का महीना है और ये अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरा अपना महीना है। हदीसों में भी आता है कि ये जो महीना है ये अल्लाह का अपना महीना है और इसका अजर अल्लाह ताला ने ही देना है। तो अब हमने इसका एक प्लान करना है कि हमने इस महीने को कैसे गुजारना है, इस महीने के आमद से पहले हमने क्या करना है। इसके ऊपर मैं आपके 2-4 मिनट लूँगा, थोड़ी सी बात आपके साथ करूँगा। उम्मीद है आपको ये मेरी बातें पसंद आएंगी। नाज़रीन, हम माह रमज़ान के अंदर ज़कात देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत अहम मसला है। हम क्या करते हैं, ज़कात देते हैं, सदक़ात भी देते हैं और हम फितराने भी देते हैं। अब सदक़ात, ज़कात, ये ख़ास तौर पर 2 चीज़ें हैं कि जिनको हम कब देते हैं, हम 15-20 रोज़े के बाद जाके देते हैं। लेकिन जब हम 15-20 रोज़े के बाद देते हैं तो उसका फ़ायदा किसी गरीब आदमी को ना होने के बराबर होता है, सिवाय इसके कि वो ईद के दिन कोई अच्छी डिश बना सके, बस। लेकिन जो हमारा दिया हुआ वो ज़कात और सदक़े का पैसा है, चाहिए ये कि हम उसको रमज़ान के आगाज़ से पहले या फिर रमज़ान के आगाज़ में उसको अदा करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो पैसा जब एक गरीब के पास जाएगा, एक मस्कीन के पास जाएगा, तो अगर उसके पास राशन नहीं है, रोज़ा रखने के लिए उसके पास आटा नहीं है, वो सब्ज़ी लेने की इस्तात नहीं रखता, वो सहरी के लिए दूध और दही की ताकत नहीं रखता, तो आपका दिया हुआ पैसा, उससे जब वो दूध लेगा, जब वो दही लेके आएगा, खुद वो सहरी करेगा, अपने बच्चों को, अपने अहलो अयाल को वो सहरी करवाएगा, तो डेफिनेटली उसके मुंह से आपके लिए दुआएं निकलेंगे। और ये सोचें कि एक रोज़ादार जब वो सहरी कर रहा है तो उसके मुंह से निकली हुई दुआ वो कहाँ तक पहुँचेगी। और फिर आपके दिए हुए उस ज़कात के पैसे में से जो पैसा आपने देना है, नाज़रीन देखिए, याद रखें, ज़कात का पैसा हम किसी को दे के उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे। ये याद रखें, ज़कात का पैसा वो पैसा है कि जिसको दे के आप अपने माल को पाक कर रहे हैं, आप अपनी दौलत को पाक कर रहे हैं, आप अपनी दौलत से वो गंद निकाल रहे हैं। हदीसों में भी आता है और आप सब साहिबे इल्म लोग हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जो ज़कात है ये उस माल को पाक कर देती है जिसमें से इसको अदा किया जाता है। तो नाज़रीन, जब हम उस पैसे को देंगे और उस पैसे से जिस पर हमारा कोई हक ही नहीं है, ये बात सोचने वाली है। मैं ये क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग ज़कात का पैसा देते ही नहीं है, हम ज़कात देते ही नहीं है। हमारे पास अगर लाखों हैं तो हम हज़ारों देंगे। 1 लाख की 2500 रुपये ज़कात बनती है और ये वो ज़कात है, ये वो पैसा है जो 1 साल रखने पर हमने देना है। आपके पास शॉप है, फैक्ट्री के मालिक हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास रहने के लिए 1 कनाल का बंगला है, नाज़रीन उसके ऊपर आपकी ज़कात वाजिब नहीं है। आपके पास 6 तोले सोना है, उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 7 या 7.5 तोला सोना है तो उसके ऊपर आपकी ज़कात बनती है और वो भी उसकी कीमत का 2.5%।
یعنی 100 کے پیچھے آپ نے صرف 2.5 روپے دینے ہیں، 2 روپے 50 پیسے آپ نے دینے ہیں۔ یا آپ کے پاس اتنی دولت ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، یا اس کے اکارڈنگ آپ کے پاس رقم موجود ہے جو آپ نے سارا سال استعمال نہیں کی، زکوٰۃ آپ نے اس کے اوپر دینی ہے۔ وہ مطلب آپ کا پیسہ بھی نہیں ہے، آپ دے رہے ہیں۔ اور وہ روزے دار جب وہ افطاری کرے گا تو حدیثوں میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب افطاری سے پہلے کوئی انسان دعا کرتا ہے، یہ کل بھی میں نے جو رمضان کی فضیلت کا پروگرام تھا اس میں بھی یہ بیان کی تھی، اور آج یہ بالکل اس سے ریلیٹ کر رہی ہے، اس لیے میں آج یہ دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب افطاری کے ٹائم پہ روزہ دار ایک دعا مانگتا ہے، چند ساتیں پہلے وہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ اس کے لیے دعا ضرور مانگے گا جس نے اس کو کچھ دیا ہوگا، اور پھر وہ دعا حدیثوں میں آتا ہے کہ فوراً سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ زکوٰۃ ہمیں اس پہلے دینی چاہیے۔ کوشش کریں کہ اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، راشن نہیں ہے، تو اس کو لے کے دیں۔ خدا را آپ سحری کے ٹائم پہ دودھ پئیں، خدا را جب آپ کا کوئی پڑوسی، آپ کا کوئی غریب رشتہ دار وہ صرف پانی سے سحری کرے گا یا خالی روٹی کھا کے سحری کرے گا تو اس کے دل میں آہ نکلے گی، تو پھر خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ زکوٰۃ دیجئے، اگر آپ کے پاس لاکھوں ہیں، ہزاروں دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے لاکھوں زکوٰۃ دی ہے تو آپ کے پاس کروڑوں ہیں، کروڑوں ہیں تو آپ نے لاکھوں زکوٰۃ دی ہے۔ اور اگر آپ نے کروڑوں زکوٰۃ دی ہے، جو کہ بڑی مشکل لگتی ہے، لیکن یہ بھی تو سوچے نا کہ آپ کے پاس ارب ہیں، آپ کے پاس ارب ہیں تو آپ نے یہ کروڑوں کی زکوٰۃ دی ہے، اور یہ زکوٰۃ ضرور دیں۔ یہ رمضان کے استقبال رمضان کے میں سے ایک بڑا اہم ٹاپک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ استقبال رمضان کے حوالے سے آج میرا جو دوسرا ٹاپک ہے اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ وہ کام ہے جس کو کر کے ہم ہزاروں نہیں لاکھوں نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آج سے 15-20 سال پہلے کی بات کی جائے تو بہن بھائی اور دوست ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور ایک دوسرے سے پوچھتے کہ بھائی تیرے کتنے سپارے ہو گئے، بھائی تیرے کتنے سپارے ہو گئے، اور وہ بتاتا کہ میرے اتنے پارے ہو گئے۔ دوستوں سے پوچھتے اور فخر سے بتاتے کہ بھائی میں نے تو 15ویں روزے کے ساتھ ہی قرآن اپنا مکمل کر لیا، تو اس سے دوسروں کے اندر شوق پیدا ہوتا۔ تو سوچئے کہ آج ہم کتنے قرآن مکمل کرتے ہیں۔ 2025 کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہمیں سوچنے کی یہ ہمارے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم آج کتنے پارے مکمل کرتے ہیں۔ ایک ماہ رمضان 30 دن کا ہے، وہ اس میں ہم کتنی عبادات کرتے ہیں، کتنے ہم قرآن مکمل کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا کہ 15-20 سال پہلے ہم کیسے تھے اور آج ہم کیسے ہیں؟ تو لہذا قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ نمازوں کے لیے تو ماشاءاللہ رش لگ جاتا ہے ماہ رمضان میں، اور مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ سم ٹائم ایسا بھی افطاری کے ٹائم پہ ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی۔ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن اس بات کو ہم نے ہمیشہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ سوچنا ہے ہم نے کہ کیا ہم مسلمان صرف ماہ رمضان کے، باقی 11 مہینے کے ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آج اس پروگرام کے توسط سے، ڈی این این کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں یہ آپ تک پیغام میں نے پہنچایا، اور میں انشاءاللہ کل ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔